So good day, Mom. Our assigned topic is all about creating a simple login form GUI. So why Java Swing? Java Swing is a graphical user interface or GUI toolkit used to create desktop applications in Java. It is a part of the Java Foundation Classes or GFC. Swing provides pre-built components such as buttons, text, boxes, and labels. It works on top of AWT or Abstract Window Toolkit, but it is more flexible and lightweight. So what is Java Swing? Java Swing is a tool in Java used to create desktop applications that have a graphical user interface or GUI, meaning apps with windows, buttons, text boxes, and other visual elements. It is part of Java Foundation Classes or GFC and is built on top of AWT or Abstract Window Toolkit, but is more flexible and lightweight. In short, Swing makes it easier for programmers to design interactive and visually appealing programs. Why use Swing? Swing cross-platforms or work on Windows, Linux, and Mac OS. Rich components offer ready-made GUI elements. Customizable, you can change colors, fonts, and layouts easily. Event-driven, respond to user actions like button clicks. Swing is ideal for beginners learning how GUIs work in programming. So why use Swing? Swing is a great choice because it works on different operating systems or Windows, like Windows, Linux, Mac OS. It is offer ready-made GUI components like buttons, labels, and menus. Also, it is customizable. You can easily change colors, fonts, and layouts. And it is event-driven, meaning it reacts to what the user does, like clicking a button. It's perfect for beginners who want to learn how GUI programming works in Java. So, good day. In this evening, let's talk about building blocks of our GUI. So, meaning sa GUI stands for graphical user interface, no? So, makita niyo diri nga natay 5 ka component, which is kaning G-frame, G-label, JTF field, and so on. Yeah, kani siyang 5 ka component na siya lahi nga function. So first sa G-frame, so main window that holds all components. So kani siya is mao siya atong pinaka window sa ato ang program, or mao siya ang container sa tanang components, no? So mao ni ang function, diba? Reminder, mao ni siya ang pinaka-container sa tanang components, which is kaning G-label, G-text field, and so G-password field. So next sa G-label, basahan na to sa function niya, no? So display text labels, example, username, password. So ang function niya is sa G-label is mag-display siya username o password in order to para maibawaan sa user kung asa sa unsa iyang input, di ba? Unsa iyang input, username ba or password? Siyempre kay nakita man dira. So next sa G-text field. So may bawaan naman yun, no, kay so yung function kay input box for typing the username. So mao ni siya ang G-text field, nag-allow sa user nga mag-input og username sa user, no? Next is G-password field. Input box for typing the password, hidden text. So mao ni siyang mag-input ang users ng password na naka-asterisk. Mao ni ang function sa G-password field. Kaya syempre privacy sa user. So by the way, narito example ko, no, makita niyo sa kilid. So sa J button, so may bawaan na ninyo, no, kay clickable button for actions, like for example na i-login. So i-click niyo siya, so magana na siya, like na mo pop up na login successful. So mao nang function sa J button.
para may bawa na to kung asa ta mag-click ano no. And next is basic login form structure. So makita niyo no nga natay sample code. So mao aning code kibali. So this sets up the window and GUI components but doesn't have logic yet. So ang kanay diri ano sa slide diri pakita nato kung diun sa pag-arrange or pagtarong sa atong component sa window. So sa Java Swing di no. So pwede dito mo gamit og mga layout managers. Pareha ng flow layout, grid layout o manual positioning gamit ang setBounds function. So pwede ta ka baka manual positioning ani gamit ang setBounds function. So sa mo ang code among gigamit ang set layout para makontrol namo manually kung asa ibutang ang each label, text field o button. So mo na siya no. So pag ato nang iraan atong program nindot og sorry guys, ang gigo guys. Nindot og tarong nga pangka-position ang atong username field, password field og login button sa atong JFrame. Nya makita din niyo sa code no nga na ay frame that set size 300 to 100 na. So gamit ang set layout ana bla 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 para pag-arrange para tarong atong pag-arrange sa atong sa atong GUI or graphical user interface. So next slide, adding logic to the login button. Basa na to no. Add action listener lets the program respond when the button is clicked. It checks the username and password, then display a message box with the result. So natay sample code na rin no? So diri ang part no. Diri na magtabo ang interactivity sa ato ang GUI. So diri na or graphical user interface. So nigamit may action listener para sa login button. So means kapag ni-click ang user sa button, automatic tawagon ni program ang action perform. So dira sa sud sa action perform among gibutang ang condition, like for example kung pareho ang atong input username o atong password sa nakaset sa atong program. So mo pop up or mo output na message na login successful. If kung dili gani, so login failed. More na. So if user that equals admin and so means ang atong username password equals so execute ni which is login successful, else invalid the results. So mato sa that's all for this slide no. So proceed to sa next slide. So in this slide no is sample output. So natay sample output sa to Java Swing login form. So natay daw ka picture no. So the program creates a simple login form GUI or graphical user interface using Java Swing components. It allows the user to enter a username and password, then display a message dialog based on the input. This demonstrates the use of event handling, action listener, and GUI components such as JFrame, JLM, lalala. Yeah, so diri sa kuan sa sample output sa atong program, makita nato nga naay text field which is username, password. So first natay input ng admin og password, so which is sakto na siya no based sa atong code nga gikuan, match na sila. So dapat magkuan siya. So natay duha ka text fields no which is username o password. So if kung tama ang atong gi-input na credentials da. So
So mo output sa message or mo pop up nga login successful, no? So kung mali gani, so mo pop up na siya login failed, no? Dili na siya mo padayon, di basta. So mao ni siya ang simple nga sample sa kung yun sa paghimo ang Java Swing GUI from components layout padulong sa ato ang event handling. So I think so wala na ko na-apply ang invalid credentials kibali na input kanilang duha, no? So imagine na lang na mo pop up dira login failed or invalid credentials. So that's all for this slide. Here are the key concepts learned about Java Swing. Number 1, understanding GUI, graphical user interface. So, ang GUI or graphical user interface mao ni siya ang part sa program nga makita nato. Instead nga mag-type ta og code sa GUI, pwede ta mag-click og buttons, mag-type sa box ug makita nato ang result. Sa Java Swing, ang GUI ginabuhat gamit ang mga components sulod sa Gframe nga mao ang main window sa program. Number 2, basic swing components. First, Gframe, mao ni ang main window. Next, JLabel, text para sa username o password. Then, GTextField, box para sa pag-type sa username. Tapos, GPasswordField, box pod siya para sa password, then naka-hide ang iyang text. Last, Gbutton, mao ni siya ang button nga i-click para mo-run og action. Number 3, event handling or action listener. Ang swing kay event driven, so meaning maghulat siya kung unsay buhaton sa user, like pag-click sa button. Example, kung i-click ang login button, mo-run din ang code, tapos i-check niya kung sakto ang information. Mao na ang trabaho sa action listener. Number 4, logic and feedback. So after maklik ang button, ang program mag-check sa username o password. Tapos kung sakto, login successful. Kung sayop, login failed. Mao na ang paghatag sa feedback sa user kung sakto ba ang ilang gi-input or dili. Number 5, design and functionality. Ang Java Swing, pwede i-combine ang design o function. So, dili na siya ang mag-work, pero dayaw tan-awon og easy gamiton. Most of ni siya ang reason nga user-friendly ang Java Swing apps.